হিচাপত কওঁ তেখেতে পৰিয়ালক গুৰুত্ব নিদি সদায় মাদ্ৰাছাত গুৰুত্ব দিছিলে। যদি ঘৰৰ কোনোবা হস্পিটেলত ৰাখি দেউতা 9 বজাত আহি মাদ্ৰাছাত উপস্থিত হৈছিলে। এই অঞ্চলৰ দুখীয়া অঞ্চলৰ ছোৱালীসকলৰ ভৱিষ্যতৰ ফালে চাই আৰু তেখেতৰ এই কাম के गुलशन कहे या के फखरे ज़मन रौनके बज़्म या ज़ीनते अंजुमन गुल कहे हम तुम्हें या सरापा हमारी मातृभाषा बोलते तो जगह जिया पढ़ाइला आत्महत्या आलिया सोमपर आजु होइछि आत्महत्या लिया आलिया सोम समापन होगले मातृभाषा होइला आबा दोनो दुखला केछि 1992 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मदरसातुल बनात उत्तर डिमरुपाल कोपाहबाड़ी हुजाई आसाम विदाई सम्बर्धना प्रति अलहाज हजरत मौलाना मोइनुद्दीन साहब प्रधान शिक्षक हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मदरसातुल बनात শ্ৰদ্ধাভাজন মহোদয় জীৱনৰ সোণোৱালী দিনবোৰত ৰঙীন সপোন দেখাৰ কিয়নত আপুনি কঠিন বাস্তৱক সাহসেৰে গ্ৰহণ কৰি শিক্ষকতাৰ দৰে এটি পবিত্ৰ দায়িত্ব সফলতাৰে আৰু নিষ্ঠাৰে পালন কৰি আজি বিদায়খনত উপস্থিত হৈছে। হে পৰম গুৰু, আপোনাৰ দৰে এজন দূৰদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি অৰিহণাই এই পিছপৰা অঞ্চলটি জ্ঞানৰ শিক্ষাৰে আলোকিত হোৱাত সহায়ক হয়। আপোনাৰ সদাচাৰী যান্ত্ৰিক ধাৰ্মিক আমানতদাৰী জীৱনচৰ্যাই আমাক সদায় অনুপ্ৰাণিত কৰি থাকিব। আপুনি মোমবাতিৰ দৰে নিজে জ্বলি আনক পোহৰ দিয়াৰ দৰে যি স্বাৰ্থহীন আপোচবিহীন তথা অতি মনোযোগ সহকাৰে যোৱা 30টা বছৰে যি শিক্ষা আগবঢ়ালে। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सदर साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मदरसातुल बनात उत्तर डिमरुपाल कोबाहबाड़ी हुजाई आसाम अलवदाई इस्तकबाल अलहाज हजरत मौलाना मोइनुद्दीन साहब सदर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मदरसातुल बनात। एहतरामान जनाब, अपनी ज़िंदगी की सुनहरी दिनों में आपने मुश्किल हकीकत को बड़े बहादुरी से कबूल किया और दास जैसे मुकद्दस जिम्मेदारी को कामयाबी और दयानतदारी से निभाया। आए आला हजरत, आप जैसे बसीरत वाले की तावन ने उस पसमानिंदा इलाके को शगला से रोशन करने में मदद की। आपका नेक साकत मजहबी और कबीला एहतमाद तर्ज ज़िंदगी हमें हमेशा मुतवस्सर करता रहेगी। गुज़श्ता 30 सालों में आपने जो बेलुश गैर समझौता और तवज्जो देने वाली दी है उसके लिए हम हमेशा शुक्रगुजार हैं। लिहाज़े उस हकीकत को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है कि मुल्क की मौजूदा सूरती हाल साबिका हालत से बहुत मुख्तलिफ। 30 বছর এই মাদ্রাসা শিক্ষক আসলাম, সব বালাও চলছে, আলাদা কিছু বালাও চলছে, কোনো অসুবিধা হয়েছে না। 1992 সনত সঁচা কথা আজি আমাৰ অন্তৰ মৰ্মাহিত। আমি গাঁওবাসী সকলোৱে মৰ্মাহিত, ছাত্ৰ প্ৰায় ছোৱালী আছে মৰ্মাহিত। আৰু এইজন শিক্ষকৰ পৰা এই যে উস্তাদৰ পৰা প্ৰায় শ ছোৱালীতে
পঢ়ি মানে বেলেগ ঠাইত মানে শিক্ষকতা কৰি আছে প্লাছ আমাৰ এই মাদ্ৰাছাখনত বৰ্তমানে 2-3জন ছোৱালী শিক্ষকতা কৰি আছে শিক্ষক বাল হজৰত মৌলানা মইনুদ্দিন চাহাব তেখেত প্ৰতিষ্ঠাপক তেখেতে প্ৰথমেই আন দিছিল মানে 31 বছৰ তেখেতে ইমান শিক্ষকতা কৰিছে আজি আমি তেখেতক আচলতে বিদায় দিয়া নাই তেখেতৰ বয়স হৈছে বেমাৰ হৈছে সেইকাৰণে আমি তাক অব্যাহতি দিছোঁ তেখেত মাদ্ৰাছাত